Ano? I touch it. Yung? Yung Talasan na, Papa. This? Oh, slowly lang para hindi maano yung kamay. Okay. Ah, very good. What are we making? We're making Puto bumbong. puto bunbun. What again? Can you say it again? Puto bunbun. Puto bunbun. Make this on it lang. Hindi. Make a rainbow. Hindi ganyan pa ganun lang yan. Faster, be fast. Try be fast. Wow. Hindi ganun lang, slowly lang. Are you having fun? Yes. What is that again? Puto bumbum. Making Yo, ganun mo siya. Ganun. Ganun. spread it. Spread it. And spread. Ah, ito. Ito din. Spread it. Add a little bit. And the flour. Ano yan? Pakita na, lalagyan mo na nito. Lagyan mo na nito. And then, Lagyan mo ganyan. Sa gitna, lagyan mo sa gitna. Hawakan mo. Sa gitna, ako na yan, konti-konti. Use your hands. Yan, okay na yan. Another na ulit. Gitna. Okay na yan, kuha ulit. Huwag mo na yung ganyan. Sige, damihan mo. Sige pa. Sige. and then, Okay na, ganun mo na siya. Wait. and then, Ganun mo. Yan. Aray ko. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Aray ko, ano. Naomi. Sige.